Malaysian. Malaysian. Entry number 9 for Malaysian category. Make sure yung entry number ninyo nakatingin. Ibalik yung number. Entry number. Malaysian, entry number 9. We have entry number 6 for the try category. One more. Lakas yan. Guys, pamatasan niyo yung mga unit dyan. Mga bata. Ayaw kutsi naman na yun, no? Tapos yung kutsi. Pamatasan ninyo. Tapos yung kutsi. Inuwiyahin ko po. Diba? Ganito lang po, ganito. Bata yan. Okay. Where's your entry number? Entry number. Just wait mo. Putik si EJ pala yun, no? Motor niya yun. Just wait. Motor ni EJ yun. Tagal lang EJ ito. Sino AJ? Yan o. Okay, we have entry number
Yun na pala yung rider niya. Kurma. Ako ulit puti. Yung naka-blue. Uy, saan ako ulit puti yan? Motor na ako ulit puti yan. Hindi, yun sa kanya yun oh. Naka-blue na yan. Motor niya yan eh. Ay, motor niya ba yan? Mapakatigil yan. Kaya shoutout natin sa tropa natin siya, Jersey Kajam. Shoutout sa iyo, brother. Next match, entry number 13. Sige. Lakas. Sino kaya mananalo? Next. Sayad, oh. Sayad. Sayad. Entry number 13. Election California. Yo, wasak kaya. Tama, lakas yan. Thank you so much. Entry number 13. Election California. Nice one. Next. Next entry. Yung ano, yung XRM, you know? XRM. Yeah. You know? Mga bata. Wala yung puti. Masyadong tinipan ng mga union. Mga dasan. Ang gaganda ng mga motor mo. Upgraded no. Entry number 21. Brandon Category. 27. Brandon Category. Entry number 27. Next entry, Russell. Isang barangay. Ano ba yun? Hina. Okay. Kulay black no. Angas. Entry number 14. Election Category. Tatanggal yung ano, tambutso. Ganda sa anay no. Paangas ng motor ay. Kulay black pa lang. Okay, next. Dapat may tricycle din no. Next entry. Next entry. May kotse nga oh no. Wala na. Wala na. Now let's fight. Wala na. Ako naman yung ano ko yung bike ko. Sayang. Second round na naman yung
Yan na yung TMX bor. Saan? Ano? TMX na motor. Ay, yan na, men. Angas yan. Usak-usak yung tambutso niyan, tamo. Usak tambutso niyan. Angas. Nagapakan yan. Nagapakan yan. Kanina man din. Kanino yan? Sige, ano lang. Ano ba yung gabo? We have entry number 15 for the 9 category. Kapakan no. Yung Rose, oh. Macho. Yan, yan. Isa din yan. Macho lang malakas. Nagapakan din yan, tamo. 150. Pares Rose yan. Pares Rose Rose. 150. Sabit-sabit lang. Pares Rose yan, men. Ito mo na. Picturean mo dito. Yan. Ay, ito pala. Ito. Yan. Oh, yan. Pindutin mo yan. Oh, yan. Napicture na din yun. Harap mo dito, ah. Saan po ano? Yan, harap mo. Pang may day. Next category for car category, loudest car. We have entry number 16 for the bike category. Ay, Sinso, men. Wala. Walang putok. Sinso. Macho kasi. Tarabok.